जय माँ भवानी आपण मानक आस्ट्रोशक्ति कार्यक्रम को स्वागत। शनि महाग्रह जी हेउछंती प्रत्येक व्यक्ति विशेष मानकर पाप एवं पुण्य कर्मर फलदाता धर्मर देवता जहांकु ईश्वर तैयारी करिसंती तांकरी माध्यम रे आम मानकु आमर पाप एवं पुण्य कर्मर फल को प्रदान करिबा पई जून मास 30 तारिख रु 139 दिन जाए वक्र गति रे चलन करिवे। ग्रह माने जेतेबेले वक्र गति रे चलन करिथांती सेही समय रे सेमानंकर फल अधिक मात्रा रे प्रत्येक राशि व्यक्ति विशेष मानंकु भोग करिबाकु पड़िथाय। ताहा शुभ फल हेउ किंबा अशुभ फल हेउ। शनि महाग्रहंकर एही वक्र गति समय रे चारोटी राशि व्यक्ति विशेष माने किछिटा अशुभ फल भोग करिवे। सेथिपाई सेमाने सतर्क होई रहिबा आवश्यक एवं किछि प्रतिकार उपाय करिबा आवश्यक। आज आमे माने एहारी उपरे आलोचना करिबा। वीडियोटी भल लागिले लाइक कमेंट शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु जहा फल रे मोर प्रत्येकटी वीडियो आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। शनि महाग्रह हेउछंती बहुत क्रूर ग्रह एवं सीए जेहेतु आमकु आमर पूर्व जन्म मानकरे करिथिबा पाप एवं पुण्यर कर्म फल को प्रदान करिथांती सेथि पई आमे माने शनि महाग्रहंकु एक बहुत कष्टकारी ग्रह बोली भाबी थांती, किंतु एहा ठीक नुहे। कारण आमे आम निजर कर्मर फल को भोग करि थांती। आम मानंकु अधिक कष्ट फल भोग करिबाकु पड़ी थाए। कारण ए संसार रे प्रत्येक व्यक्ति विशेष माने पुण्य कर्म तुलन रे अधिक मात्रा रे पाप कर्म करि थांती। एहा तांकर जानतरे हेउ किंबा अजानतरे हेउ। सेथि पई आमको अधिक कष्ट भोग करिबाकु पड़ी थाए, जहा फल रे आमे माने शनि ग्रह को खराब बोली कहि थाउ। शनि महाग्रह आमको आमर पाप कर्म को भोग कराई आमको निर्मल करिथांती, आमको पवित्र करिथांती, जहा फल रे भविष्यत जीवनर समय तक आमर भलरे कटि थाए। चारोटी राशि व्यक्ति विशेष माने एही 139 दिनर समय रे किछि ना किछि क्षेत्र रे अशुभ फल भोग करिवे। सेथि मध्यरु प्रथम राशि हला मिथुन राशि। मिथुन राशि पई शनि महाग्रह वर्तमान तांकर निजर अति प्रिय घर कुंभ राशि रे नवम भाव रे भाग्य भाव रे अवस्थान करि अछंती। सेथि पई मिथुन राशि व्यक्ति विशेष मानकर भाग्य सहायता करूछि तांकु, किंतु शनि महाग्रह वक्र गति रे जेते बेले जून 30 तारिख रु चालिबे तांकर मुख रहिबो मकर राशि पटको अष्टम भाव पटको। अष्टम भाव हेउछि एक दुस्थान। एही स्थान हेउछि आकस्मिक धननाशर स्थान, आकस्मिक दुर्घटनार स्थान, मान इज्जत चाली जीवार स्थान। शनि महाग्रहंकर एही अष्टम भाव को 139 दिनर वक्र गति जोगु स्वास्थ्य क्षेत्र रे मध्य मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने अशुभ फल भोग करिवे। सेथिपाई मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने जो माने चाकरी वृत्ति करूछंती बा व्यवसाय रे लिप्त अछंती सतर्कतार सहित कार्य करिबा आवश्यक। नहेले चाकरी वृत्ति जीवार संभावना एवं व्यवसाय क्षेत्र रे क्षति भोग करिबार मध्य संभावना। कौन प्रतिकार उपाय करिवे मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने आमे से कथा वीडियो शेष रे आलोचना करिबा। द्वितीय राशिटी हेउछि कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष माने वर्तमान शनि महाग्रहंक जोगु बहुत दुख कष्ट भोग करूछंती। कारण शनि महाग्रह अष्टम भाव रे अवस्थान करी अढ़ेया दोष सृष्टि करूछंती कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पाई। शनि महाग्रह वक्र गति रे जेतेबेले चलन आरंभ करिवे सेही समय रे सप्तम भाव को देखिवे, जहा फल रे कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पाई पारिवारिक समस्या आरंभ हेबो। पति पत्नी मध्य रे उत्तम बुझामणा रहिबो नाही। सामाजिक क्षेत्र रु सुविधा सहयोग मिलिबो नाही। अशांतिर वातावरण देखा जिवो। व्यवसाय रे लिप्त थिबा व्यक्ति विशेष माने क्षतिर सम्मुखीन हेबे। एही सबु दिग प्रति सतर्क होई रही कार्य करंतु। तृतीय राशिटी हला सिंह राशि। सिंह राशि पई शनि महाग्रह सप्तम भाव रे अवस्थान करी रहिछंती। एहा एक शुभ स्थान नुहे। एही सप्तम स्थान रे अवस्थान करी रही शनि महाग्रह वक्र गति रे जेतेबेले चालिबे सेही समय रे षष्ठ भाव को देखिबे। सप्तम भाव रे रही पति पत्नी मध्य रे समस्या आरंभ करी सारिछंती। सामाजिक क्षेत्र रे क्षतिकारक स्थिति तैयारी करी सारिछंती। एहा परे जेतेबेले वक्र गति रे चालिबे षष्ठ भाव को देखिबे से समय रे रोग वृद्धि कराइबे, शत्रु माने वृद्धि हेबे, सेमानंको जोगु असुविधा भोग करिवार संभावना।
ଋଣ କରଜ କରି ସେହି ଧନକୁ ଅଯଥାରେ ବ୍ୟୟ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ରାଶିଟି ହେଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ରାଶି ଉପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଅଛନ୍ତି। ବକ୍ରଗତି ସମୟରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଚାଲିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଏହି ସମୟରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନକୁ ବ୍ୟୟ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଅଳସୁଆ ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କୌଣସି କାମରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପଛୁଆ ରହିବେ। ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୂର ଯାତ୍ରାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାକିରି ବୃତ୍ତିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫରର ସମୟ ହୋଇ ରହିବ। ଏହି 4ଟି ରାଶି ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ବକ୍ରଗତି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପକର୍ମ ନ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ପାପ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମର ଫଳଦାତା, ଧର୍ମର ଦେବତା, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ରଗତିରେ ଚଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବା ଚଳନ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ବହୁତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ନଜର ରହିବ ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ଫଳକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି 139 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମ ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି 4ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି 139 ଦିନର ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ବକ୍ର ଗତି ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ବସି ଶନିଦେବଙ୍କର ଏବଂ ମା କାଳୀଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଚାଳିଶାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହି ସମୟରେ 7 ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ନିଜର ଗଳାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ, କଷ୍ଟ ଫଳ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ବହୁତ ପରିମାଣରେ କମିଯିବ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନମସ୍କାର।